Kamalatmika Etana Samahavidya Siddhidya Namo Namaha. Ini hଉଛନ୍ତି ମା ଶାନ୍ତି ଦେବା ସୁଯୋଗ କବିମଳା କମଳା ତାରା ଆଦିର ଯୁଗରେ ଯିଏ ସମଲେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ଆଦିର ଅମୃତ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ସେ ବସିଛନ୍ତି ଦେବ ଦଳନ ବା ଦର୍ପଦଳ ବିନାଶରେ ଦେବ ଦଳନ ଦର୍ପଦଳ ବିନାଶର ଅଭିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ହେଲେ ଚକ୍ର ସଦାୟିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ जाति धर्म वर्ण लिंग भेद निर्विशेषरे विभिन्न जाति ब्राह्मण भक्तजन वैष्णव प्रमुख सुभाषित पुष्प संग्रह करी भगवान श्रीमण समय पुष्पवृष्टि कराए एपरी स्वर्गरू देवता मैंने पुष्प वृष्टि करुले यही समय भगवान जगन्नाथजीकर प्रीत्यर्थे बहु संख्यक गायक और नर्तकीगण रथ अग्रे नृत्य गीतादि प्रदर्शन करुले नर्तकी माने सुललित ढंग नाना भंगी एवं मुद्रार सहित नृत्य प्रदर्शन करुले जहाँकि स्कंद पुराण निर्देश मोर यात्रा समय रमणीय कर यात्रा पथक अति सुगम कर आमोदकर कर पुष्प सिंचन एवं सुगंध जल सिंचन सहित
ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ